Well, I talked about zero anger earlier on. Saya membahas tentang 0 kemarahan pagi ini. So every session, this 4 session, I'm just going to build upon it step by step. Jadi setiap sesi ini sedikit demi sedikit aku akan membangun hal itu. I told the people in the earlier service that Jesus had to come. Aku mengatakan pada service tadi pagi bahwa Tuhan Yesus harus datang. Because we can't see God. Karena kita nggak bisa melihat Bapa. We are lost in sin. Kita tersesat di dalam dosa. We have no sense of direction. Kita nggak tahu harus mengarahkan diri kemana mana. Jesus is God in human flesh to show us how God is like, who God is like. Yesus adalah Tuhan dalam rupa manusia untuk menunjukkan kepada kita seperti apa Tuhan itu. If he didn't come, we would never have known God is actually a Trinity. That he is God the Father, Son, and the Holy Spirit. And the 3 persons are one God. Jika Tuhan Yesus tidak datang, kita akan kesulitan untuk mengerti bahwa ini adalah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka adalah satu kesatuan. But most of all, Jesus came to show us that God is love. Tapi lebih dari itu, Yesus datang untuk menunjukkan bahwa Tuhan adalah kasih. This is the most important thing you must know concerning God. Inilah hal terpenting yang harus kita mengerti tentang Tuhan. That love is his fundamental nature. The essence of who he is. Bahwa kasih adalah dasar dan esensi dari siapa dirinya. Paul says in Ephesians 3 that the more you can comprehend and grasp this love of God, the more you'll be filled to the measure of all the fullness of God. Pada Efesus 3, Rasul Paulus mengatakan bahwa semakin kita mengerti hal ini, semakin kita akan penuh oleh Tuhan. Now, let's go to Ephesians 3 and verse 17 for a moment. Mari kita lihat Efesus 3 ayat 17. So that Christ may dwell in your hearts through faith. Supaya Kristus bisa ada di hati kita melalui iman. Now, when Paul was writing this, the Ephesians were already Christians for a long time. Ketika Paulus menulis ini, orang-orang di Efesus itu udah Kristen untuk waktu yang cukup lama. And yet Paul is saying, hey, you got to know the reality of Christ. Tapi Paulus mengatakan bahwa kamu harus mengerti realita dari Kristus. You got to know the reality of God in your life. Kamu harus tahu realita Tuhan di dalam hidupmu. May he be more real in you. Supaya dia semakin nyata di dalam dirimu. God is not real in you if you're angry all the time. Tuhan gak nyata di dalam dirimu kalau kamu marah-marah terus. So you must have a revelation of how much his love for you really is. Jadi kamu harus tahu, punya pewahyuan tentang siapa sebenarnya Tuhan itu. So he says, and I pray that you being rooted and established in love. Aku berdoa supaya kamu berakar di dalam kasih. May have power together with all the Lord's holy people to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ. Kuasa bersama dengan orang-orang Tuhan yang lainnya supaya kamu bisa mengerti betapa dalam, betapa panjang, lebar, tinggi kasih Kristus itu. And to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Dan supaya kamu mengetahui kasih ini yang melebihi akal, supaya kamu bisa dipenuhi oleh kepenuhan Tuhan. God's love is so wide, so long, so high. Kasih Tuhan itu sangat lebar, sangat panjang, sangat tinggi. Because he loves you so unconditionally, so unselfishly. Karena Tuhan mengasihimu dengan kasih yang tanpa syarat, dengan tidak egois. Nothing you have ever done can make him love you more. Tidak ada yang Anda lakukan yang bisa membuatnya melebihi mengasihi Anda lagi. Nothing you ever done can make him shut the door. Tidak ada yang bisa kamu lakukan yang membuatnya menutup pintu. So we sing this especially in Indonesia. Jadi kita menyanyikan ini dalam bahasa Indonesia. His grace is wider than the ocean. Kasihnya, kasih karunia-Nya lebih lebar dari samudra. His mercy is deeper than the earth. Pengampunannya lebih dalam dari bumi ini. There was a lady who was suffering from severe depression. Ada seorang wanita yang waktu itu dipenuhi oleh perasaan depresi. She was so depressed, even though she gave birth to a baby, she couldn't even feed the baby. Dia sangat depresi sehingga bahkan setelah dia melahirkan, dia nggak bisa memberi makan anaknya. She had seen many psychiatrists and psychologists and was not getting any better. Dia pergi ke orang-orang psikolog, psikiater, tapi nggak menjadi lebih baik. She had 3 children. Dia punya 3 anak. So the husband on one Sunday took her to church to see my spiritual mentor, my spiritual father, Dr. Cho. Jadi suaminya pada suatu ketika membawanya ke gereja untuk bertemu dengan Dr. Cho, mentor dari Pastor Kong. Dr. Cho asked the husband, can you just wait outside for a few minutes? Let me talk to your wife. Dr. Cho mengatakan, kamu bisa tunggu di luar dulu, sang suami, biarlah dia berbicara dulu sama aku. Led by the Holy Spirit, he asked the woman. Dipimpin oleh Roh Kudus, dia bertanya pada wanita ini. He said, sister, what have you done that make you feel so guilty? Apa yang
kamu pernah lakukan sehingga engkau merasa sangat amat bersalah? that you're finding it so hard to forgive yourself? Sehingga rasanya susah banget untuk mengampuni diri sendiri. What wrong have you done? What sin have you committed to make you feel so condemned? And because of this, become so depressed. Apa kesalahan dan dosamu yang membuat kamu sangat depresi saat ini? So the woman was very shocked. Jadi wanita itu kaget. She said, Pastor, who told you all this? Dan dia bertanya, Pastor, siapa yang memberitahu ini semua? Did my husband get a private investigator to check on me? Apakah suamiku sewa seorang investigator untuk mencari tahu tentang diriku? Dr. Cho said, I'm not a private investigator. Dan Dr. Cho mengatakan, aku tidak punya private investigator apapun. But when you're so depressed, you can't even feed your own baby. It must be because you have done something terribly wrong. Kamu depresi sampai nggak bisa kasih makan anak kamu sendiri, pasti ada sesuatu yang salah. Why are you feeling so lousy and condemned? Kenapa kamu merasa sangat, anggapannya merasa sangat bersalah? Unless you're able to forgive yourself, you're going to destroy your own marriage and your kids are going to grow up in a broken family. Kalau kamu nggak bisa mengampuni dirimu sendiri, kamu akan membuat keluargamu hancur dan anak-anak kamu tumbuh di keluarga yang hancur. She shook her head and started crying. Said, no, God can never forgive a terrible person like me. I'm an evil, evil person. She started crying. Dia menggelengkan kepala dan bilang, nggak mungkin Tuhan bisa mengampuni orang yang sangat jahat seperti aku. Dan dia mulai menangis. So her story was like this. Dia ceritanya seperti itu. She grew up in a family where as a little kid, the parents were not around. Jadi dia tumbuh di sebuah keluarga di mana orang tuanya ya nggak hadir. Parents have died when she was very young. Orang tuanya sudah meninggal ketika dia masih sangat muda. So she always depend on her elder sister. Jadi dia selalu bergantung kepada kakaknya waktu itu. The elder sister loved her so much. Kakaknya ini sangat amat mengasihi dirinya. She took 2-3 jobs to earn enough money to take care of her and put her through all the way to university. Dia memiliki 2 atau 3 pekerjaan supaya ada uang yang cukup untuk membuat adiknya ini bisa masuk ke universitas. But the night the elder sister was admitted to the hospital to give birth to her baby, Tapi pada malam ketika kakaknya ini ke rumah sakit untuk melahirkan anaknya, this girl secretly have sex with the husband. wanita ini secara diam-diam memiliki hubungan seks dengan suami dari kakaknya. So she told Dr. Cho, Jadi dia mengatakan pada Dr. Cho, even after my sister was discharged from the hospital, bahkan setelah kakakku itu keluar dari rumah sakit, I often secretly slept with the husband in different small hotels. aku suka diam-diam memiliki hubungan seks dengan suaminya di hotel kecil yang berbeda-beda. I felt so guilty and condemned. Aku merasa sangat bersalah dan tertekan. How can I do this to my own sister who loved me? Bagaimana aku bisa melakukan ini kepada kakakku yang mengasihi aku? As soon as I graduated from university, I took the first job that came and left the home. Setelah aku lulus universitas, aku ambil pekerjaan dan aku langsung meninggalkan rumah. And to avoid seeing her husband, Supaya aku gak ketemu sama suaminya ini, I quickly got married to the first man that proposed to me. aku langsung menikahi laki-laki pertama yang anggapannya mengajak aku untuk menikah. I've been married for many years now. Aku udah menikah bertahun-tahun. My husband is very good to me. Suamiku sangat baik sama aku. Although we have a nice house and 3 kids, Meskipun kita punya rumah yang baik dan juga anak-anak yang baik, I have never loved him. aku tidak pernah mengasihi suamiku. And I feel even more guilty every day. Dan aku makin merasa bersalah setiap hari. I don't deserve to be loved by my husband and to have a normal life. Aku merasa aku gak layak untuk dikasihi sama suamiku dan juga memiliki hidup yang baik. I'm a terrible, bad, immoral woman. I deserve to die and end all this misery. Aku adalah wanita yang sangat buruk, yang tidak bermoral dan harusnya mendapat penderitaan. God can never forgive someone like me and I can't even forgive myself. Tuhan seharusnya tidak mengampuni aku dan aku juga gak bisa mengampuni diriku sendiri. Dr. Cho says, sister, can you just imagine with me? Both of us go to a lake and we just enjoying the scenery. Dr. Cho mengatakan, bisa gak bayangin coba aku dan kamu kita pergi ke sebuah pinggir sungai dan kita sedang menikmati alam di sana. And you took a big stone in your hand and I took a small stone in my hand. Dan kamu ambil batu besar, aku ambil batu kecil. And we threw the stones into the water. Dan kita lempar sama-sama ke dalam air. Your stone make a big sound and then went into the water. Batu kamu mungkin akan membuat suara yang besar dan batu itu bakal tenggelam ke dalam air. My stone make a little sound and it still sank into the water. Batu aku akan membuat suara yang kecil tapi tetap masuk tenggelam juga ke dalam air. The only difference is this. Perbedaannya adalah ini. Yours is a bigger sound, mine is a lesser sound, but both still sank.
Perbedaannya adalah punya kamu suaranya gede, suara aku kecil, tapi sama-sama tenggelam pada akhirnya. It doesn't matter you committed a big sin or a little sin. All of us are still separated from God. Tidak peduli mau melakukan dosa besar, dosa kecil, itu tetap membuat kita hubungannya terputus sama Tuhan. But when you believe in the Lord Jesus Christ Tapi ketika kamu percaya sama Tuhan Yesus, and you let Jesus wash all your sins away, kamu izinkan Tuhan Yesus untuk membersihkan semua dosa-dosamu. He will forgive all your sins. Dia akan mengampuni semua dosamu. The big sin, the little sin, the sin that nobody knows. Dosa besar, dosa kecil, dosa-dosa yang orang-orang mungkin gak tahu. Please cast all your sins to Jesus right now. Serahkan semua dosamu kepada Tuhan Yesus hari ini. With that, she knelt down and cried out to God. Dia berlutut dan dia berdoa kepada Tuhan. Father, please forgive me. Bapa, ampunilah aku. Please wash away my terrible, terrible sin. Ampunilah semua dosaku yang parah ini. The light of God pierced the darkness of her soul. Cahaya Tuhan itu menembus hatinya tersebut. And she was completely forgiven by the blood of Jesus. Dan dia diampuni oleh darah Kristus. More than that, for the first time, she was able to forgive herself. Lebih dari itu pertama kalinya dia bisa mengampuni dirinya sendiri. She thanked the Lord and began to praise Him. Dia bersyukur sama Tuhan dan mulai memuliakan nama And Tuhan. then she got up and started jumping up and down. I'm free, I'm free, I'm free by the blood of Dia Jesus. bangkit dan dia lompat-lompat. Dia mengatakan, aku bebas oleh karena darah Kristus. Dr. Cho opened the door Dokter Cho membuka pintu. and the husband came in. Suami itu masuk. The moment she saw the husband, she ran and hugged him and kissed him. Wanita itu langsung lari memeluk dia dan menciumnya. The husband was so shocked. Suaminya kaget banget. He said, Pastor, what happened to my wife? Pastor, apa yang terjadi sama istriku? All these years marrying her, she's never like this to me Selama before. ini setelah kita menikah, nggak pernah dia kayak gini sebelumnya. Dr. Cho said, Sir, the love of Jesus flooded her heart. Dokter Cho mengatakan, tahu nggak kasih Amen. Kristus Come on, go telah ahead and memenuhi give the Lord a big hatinya. hand. Mari kita berikan mulia buat Tuhan kita. Your wife is filled with joy and peace. Istrimu penuh dengan sukacita dan ketenangan. She's now a changed person. Dia telah menjadi pribadi yang berubah. When she experienced the love of God, she was totally transformed. Ketika dia mengalami Tuhan, hidupnya benar-benar berubah. She was cured of her depression. Dia dipulihkan dari depresi. And they became a very happy, loving, model couple in the church. Dan mereka menjadi sebuah pasangan yang sangat bahagia yang dikagumi di No gereja. matter what you have done, Apapun yang pernah kita lakukan. no matter what sin you have committed, Apapun dosa yang pernah kita lakukan. God's love is so wide. Kasih Tuhan sangat lebar. His love is so long. Kasih Tuhan sangat panjang. His love is so high. Kasih Tuhan sangat tinggi. He will accept you no matter what. Dia mau menerima kita padanya. Now, His love is so deep. Kasihnya sangat dalam. Why is God's love so deep? Kenapa kasih Tuhan sangat dalam? Because He feels so much for you. Karena dia memiliki perasaan yang begitu dalam kepada kita. God weeps when you weep. Tuhan menangis ketika kita menangis. He smiles when you're happy. Dia tersenyum ketika kita bahagia. His heart aches when you're in sorrow. Hatinya sakit ketika kita juga lagi sakit. In the Bible, Lazarus died and Jesus came 4 days later. Di dalam Alkitab, Lazarus mati dan Tuhan Yesus datang telat 4 hari. Oh, I tell you, Mary and Martha, the two sisters, they were so heartbroken. Maria dan Marta, oh hati mereka sangat sakit. They couldn't stop crying. They have stopped eating. Mereka nggak bisa berhenti nangis, mereka nggak mau makan. 4 days. They were totally worn out and dejected. 4 hari mereka benar-benar merasa capek dan juga rasanya hatinya sangat pedih. When Jesus came, they brought him to the tomb. Ketika Tuhan Yesus datang, mereka membawa Tuhan Yesus ke kubur. They cried all the way there. Mereka nangis sepanjang jalan. When Jesus saw their tears Ketika Tuhan Yesus melihat air mata. and saw all the people crying, Dan juga melihat orang-orang menangis. He was so deeply troubled. Dia sangat gak enak hatinya. He said, where is the body? Dia mengatakan, mana tubuhnya? And then the shortest verse in the Bible. Lalu ayat Alkitab terpendek. Then Jesus wept. Lalu Yesus menangis. Then Jesus wept. Lalu Yesus menangis. Wait a minute. Tunggu. Jesus already knew in a few minutes Lazarus is going to be resuscitated from the dead. Tuhan Yesus tahu dalam berapa menit Lazarus bakal bangkit dari kematian. Jesus was there to raise him from the dead. Tuhan Yesus di sana untuk membangkitkan dia dari kubur. You shouldn't be crying and moaning when you know a miracle is just around the corner. Kamu seharusnya gak perlu nangis kalau kamu tahu keajaiban bakal terjadi. So why did he still cry? Lalu kenapa Yesus tetap menangis? There's only one reason. Satu alasan. Jesus wanted to be a part of their sorrows and their pain. Tuhan Yesus pengen menjadi bagian dari rasa sakit mereka. My friends, Jesus weeps when you weep.
Sahabatku, Tuhan menangis ketika kita menangis. Jesus rejoices when you're celebrating. Tuhan bersuka cita ketika kita sedang melakukan selebrasi. He loves you so much. He feels how you feel. Tuhan sangat mengasihi kita sehingga dia merasakan apa yang kita rasakan. And the more you're convinced and persuaded by how much God loves you, Semakin kita mengerti betapa besar kasih Tuhan. how deeply He loves you, Betapa dalam dia mengasihi kita. the more you'll be filled to the measure of all the fullness of God. Semakin kita akan terisi penuh dengan Tuhan. You'll be so full of God the moment you step into your house. Kita akan penuh dengan Tuhan ketika kita ke rumah. So full of God everywhere you go, in your marriage, in your family, in your work. Penuh dengan Tuhan kemanapun kita pergi, dalam keluarga kita, pernikahan kita, pekerjaan kita. This is the cure for depression and panic anxiety. Inilah obat dari rasa insecure, rasa panik, rasa depresi. Almost 20% of all Singaporeans have depression right now. 20% orang Singapura itu punya depresi. This is the cure. Ini obatnya. The love of God brings an inner joy that makes life worth living every day. Kasih Kristus memberikan sukacita yang membuat kita merasa hidup itu begitu luar biasa. Now, I want to take it to another level. Sekarang aku mau membawanya ke level yang lebih tinggi. Jesus teaches that if you want to be filled with love, Tuhan Yesus mengajarkan jika Anda pengen dipenuhi oleh kasih. how many of you want to be so full of God's love? Put up Siapa your yang mau hands. penuh dengan Yeah, kasih yeah. Tuhan? Boleh lihat Turn to tangan-tangannya. your neighbors on your left and right. Say, God wants you to be full of His love. Kata pada kiri kanan, Tuhan pengen kamu penuh dengan Yeah. kasih-Nya. Amen. 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 This is a secret now. Inilah rahasianya. If you want to be filled with the love of God, Jika ingin penuh dengan kasih Tuhan, then you must be filled with forgiveness. maka kamu harus penuh dengan pengampunan. How come the girl cannot be free from depression? She can't forgive herself. Kenapa wanita itu penuh dengan depresi? Karena dia nggak bisa mengampuni diri. And Jesus says, you must forgive every day. Dan Tuhan Yesus mengatakan, kamu harus mengampuni setiap hari. Just like you ask God to give you your daily bread. Sebagaimana kamu minta kepada Tuhan roti sehari-harimu. You must daily forgive all those that hurt you. Kamu harus sehari-hari mengampuni orang-orang yang pernah bersalah. Every day. Setiap hari. Because love and forgiveness, they are synonymous. Karena kasih dan pengampunan itu sinonim. They are the same. God is love. God is also forgiveness. Itu sama, Tuhan adalah kasih dan Tuhan adalah pengampunan. He will always love you. He will always forgive you. Tuhan akan selalu mengasihimu dan juga mengampunimu. Both are two sides of the same coin. Ini adalah seperti dua sisi dari koin yang sama. You can't say, I love God, but I don't want to forgive. Kamu gak bisa mengatakan, aku punya kasih tapi gak mau mengampuni. Or I will forgive, but I don't want to love. Aku mau mengampuni tapi gak mengasihi. It's impossible. Mustahil. They are the same thing. Ini ada hal yang sama. Colossians chapter 3 and verse 16 says, forgive as the Lord forgave you. Kolose 3 ayat 16 mengatakan, ampunilah sebagaimana Tuhan mengampuni. This is the key to zero anger. Inilah kunci supaya nol kemarahan di dalam hidupmu. This is how you can live a life without ever get angry again. Kuncinya kalau misalnya kita pengen menjalani hidup yang gak marah-marah lagi. But Pastor Kong, you don't know what my dad or what my mom has done to me. Tapi Pastor Kong, kamu gak tahu apa yang papaku, ibuku pernah lakukan kepadaku. You don't know what my husband has done. Kamu gak tahu apa yang suamiku pernah lakukan. You don't know what my wife has done. Kamu gak tahu apa yang istriku sudah lakukan. You don't know what that business partner has done to me. Kamu gak tahu bisnis partner itu telah melakukan apa You have kepadaku. no idea the pain that I've gone through. Kamu gak tahu kesakitan yang aku lewati. You're right, I don't. Kamu benar, aku gak tahu. But Jesus does. Tapi Tuhan Yesus tahu. Jesus knows everything about your pain. Tuhan Yesus tahu semua kesakitan. And one day, He's going to make right all the wrong that's being done. Dan pada waktunya Tuhan akan mengadakan keadilan dari itu semua. But right now, He wants you to choose forgiveness. Tapi hari ini Tuhan pengen kita memutuskan untuk mengampuni. Not for others' sake, but for your own sake. Bukan buat kepentingan orang lain, tapi untuk kebaikan kita sendiri. So that you'll stop suffering. Supaya kita berhenti dari rasa sakit ini. Some people say, I don't want to forgive. I want him to keep on suffering. Aku gak mau mengampuni, aku pengen dia terus menderita. Listen, by not forgiving, you're not doing anything for him. You're only causing yourself to suffer more. Ketika kamu gak mau mengampuni, kamu gak melakukan apa-apa kepada dia. Tapi kamu buat dirimu sendiri yang terus-menerus sakit. This morning, you must let go of the hurt. Pagi ini kamu harus melepaskan rasa sakit itu. This morning, let go of the offense. Ayo tinggalkan rasa negatif itu. That betrayal.
pengkhianatan itu. Let the Holy Spirit heal your heart for yourself. Biarlah Roh Kudus memulihkan hidupmu untuk dirimu sendiri. No, I will not forgive until he say he's sorry. Aku gak mau mengampuni sampai dia bilang maaf. He may never say he's sorry. Dia mungkin gak akan bilang maaf. You must still let go of the hurt and the pain. Kamu harus tetap melepaskan rasa sakit itu. Then the fountain of joy and peace will flood up on the inside. Maka yang namanya sukacita, ketenangan akan meluap di dalam dirimu. And the fullness of God will flood up on the inside. Kepenuhan Tuhan akan ada dalam dirimu. Then out of your innermost being will flow rivers of love. Maka akan keluar saluran aliran kasih dari dalam dirimu. The way of love is the way of forgiveness. Constant forgiveness. Daily forgiveness. Jalan kasih adalah jalan pengampunan. Pengampunan yang terus menerus. There was this very attractive young woman and who actually was very successful in life. Ada seorang wanita yang sangat cantik, yang sangat sukses. But she also struggled with depression. Tapi dia juga punya depresi. One day she came to church. Suatu saat dia datang ke gereja. Pastor, I'm very unhappy. Pastor, aku sangat gak bahagia. When I was in university, I fell in love with a man. Ketika aku masih di universitas, aku jatuh cinta dengan seorang laki-laki. I lost my virginity to him. Aku kehilangan keperawananku oleh karena orang itu. He promised to marry me. Dia berjanji mau menikahi aku. So I waited and waited and waited. But every time I asked him, he always pushed it to another time. Aku nunggu, tapi setiap kali aku tanya, dia mendorong tanggalnya waktunya ke waktu yang lain. Then one day I realized he was already married. Suatu saat aku sadar dia ternyata sudah menikah. And in fact, he just gave birth to a baby. Dan ternyata dia baru aja punya anak yang baru. I was so shocked. Aku kaget. But I had nowhere to go. Tapi aku gak tahu bisa kemana lagi. So I decided to secretly move in with him to be his mistress. Jadi aku diam-diam masuk ke rumahnya untuk jadi selingkuhan. I avoided my father, my mother, my cousins, my relatives, my friends, so that I can be his mistress. And I was hoping one day he would divorce his wife to marry me. Aku menjauhi papaku, mamaku, teman-temanku, supaya aku bisa menjadi selingkuhannya. Dengan harapan suatu hari dia bakal anggapnya menceraikan istrinya dan menikah dengan aku. But he started coming home later and later and later. Tapi ternyata dia datang ke rumahnya makin malam-malam dan mungkin jarang kelihatan. Then I found out Lalu aku menemukan he had already divorced his wife dia sudah menceraikan istrinya and married another woman dan menikah dengan wanita lain. already. Udah duluan. I was totally devastated. Aku benar-benar kaget dan sedih sekali. I'm so angry. Aku sangat marah. I feel like I have no more strength to fight and to believe anymore. Aku merasa sudah gak punya kekuatan lagi. In my handbag, I carry a dagger. Di dalam tasku aku bawa sebuah pisau. I want to go and find him, stab his heart, and then I'll kill myself. Aku mau cari dia, aku mau tusuk hatinya lalu bunuh diri. Pastor, you tell me, Pastor katakan padaku, is there any hope for someone like me? apakah masih ada harapan untuk seorang seperti aku? And she broke down and cried. Dia langsung jatuh dan dia menangis. And my pastor replied him, Dan Pastor mengatakan seperti ini. Sister, God is a wonderful father. Tuhan adalah ayah yang sangat luar biasa. And God loves you so much. Dan Tuhan sangat mengasihimu. I don't know what I can say to make you feel better, Aku gak tahu apa yang harus aku katakan supaya kamu merasa lebih baik. but maybe you can try this. Tapi mungkin kamu bisa coba ini. When you go back home tonight, Ketika kamu pulang malam ini, before you sleep, I want you to sit in front of your dresser and look at the mirror. sebelum tidur aku pengen kamu coba berlutut dan melihat ke sebuah cermin. I want you to look at yourself in the mirror and say, Lihat dirimu di depan cermin dan katakan, God still loves you very much. Tuhan masih mengasihimu dengan sangat amat. The next morning when you wake up, Pagi besoknya ketika bangun, after you wash your face, ketika kamu cuci muka, sit down at the dresser in front of the mirror again. duduk depan cermin lagi. And I want you to tell yourself, Dan katakan pada dirimu, you may be stupid, you may be wretched, kamu mungkin bodoh dan buruk, but God still loves you very much. tapi Tuhan masih sangat mengasihimu. I want you to say this every day. Aku ingin kamu mengatakan ini setiap hari. And if you feel like crying, just let the tears roll. Dan jika rasanya mau nangis, gak apa-apa, nangis aja. If you feel like raising your voice, just scream as loud as you want. Jika kamu pengen berteriak, maka teriak aja. Few weeks later, she came back to church. Beberapa minggu kemudian dia datang lagi ke gereja. She went to the pastor's office, Dia datang ke kantor dari pastor. opened her handbag,
and took the dagger that was wrapped on the cloth and put it on the table. Dia buka tasnya, dia keluarin pisaunya dan dia taruh di atas meja. He said, Pastor, I listened to your advice. Pastor, aku mendengarkan nasihatmu. Every morning and night, I sat down in front of the dresser. Setiap pagi malam aku duduk di depan cermin. I look at myself in the mirror. Aku lihat diriku di depan cermin itu. And I say, you stupid, stupid girl. Aku mengatakan, dasar gadis yang bodoh banget. What a mess you have made out of your life. Kamu udah melakukan hal-hal yang sangat amat buruk. But God still loves you very much. Tapi Tuhan masih sangat mengasihimu. You say, one night, Pada suatu malam, suddenly I have a vision of Jesus standing in front of me. tiba-tiba aku memiliki sebuah visi tentang Tuhan Yesus ada di hadapanku. Jesus came and hugged me. Tuhan Yesus datang dan memelukku. And I felt rivers and rivers of love washing over me. Aku merasa ada begitu besar kasih yang anggapannya membasuhi aku. And Jesus straightened out my ugly, crumpled life. Dan Tuhan Yesus mengambil keburukan dari hidupku ini. Like taking an iron and ironing out all the terrible edges of my life. Seperti menggunakan setrika, dia membuat semuanya menjadi lebih lurus. God's love totally changed my heart. Kasih Tuhan mengubah hatiku. I no longer hate that man. Aku gak lagi benci orang itu. I just feel sorry for him. Aku merasa kasihan sama And now orang I'm praying that he too will come and experience the love of God. Sekarang aku berdoa supaya dia juga bisa mengenal kasih Kristus. Oh, hallelujah. Go ahead and give the Lord a Mari big kita berikan hand. kemuliaan buat Tuhan kita. So this lady told my pastor, please take a dagger. I don't want to see it anymore, throw it away. Jadi wanita ini mengatakan pada pastorku, ambil pisau ini, aku udah gak mau. This young woman became a brand new person. Wanita ini menjadi pribadi yang baru. She started smiling again, Dia tersenyum lagi. cured of depression. Dia sembuh dari depresinya. And then he found a wonderful man in church. And they were both married now and live a very happy life. Dan dia menemukan seorang laki-laki luar biasa di gereja, menikah dan punya keluarga yang baik. Come on, let's go ahead and Mari give kita God a berikan big kemuliaan hand. buat Tuhan kita. In the earlier service, I told you about my struggle with anger. Di ibadah pagi ini aku menceritakan tentang bagaimana aku dulu suka marah. And how for the last 7 years, I have learned to have zero anger in my life. Dan bagaimana aku belajar selama 7 tahun terakhir aku gak marah-marah lagi. Because one day when I read Matthew 5:22, Jesus says, do not be angry. Karena waktu itu aku baca di Matius 5 ayat 22, janganlah marah. And this is my turning point. Dan inilah waktu yang membuat aku berubah waktu itu. When I learned to forgive. Ketika aku belajar untuk mengampuni. Now, I've been a pastor for many years. Aku udah menjadi pastor untuk waktu yang cukup lama. Right now, I've been a full-timer for 36 years. Aku udah jadi full timer 36 tahun. I've been a Christian now for almost 50 years. Aku jadi Kristen udah hampir 50 tahun. In 2015, I was in the midst of a court trial. Di 2015 waktu itu aku masuk ke pengadilan. I spent 5 weeks on the stand in court. 5 weeks. 5 minggu waktu itu aku di pengadilan. 5 minggu. I'm not sure, but I think this is the record in Singapore history. Kalau nggak salah ini rekornya kalau di Singapura. Some people are just 3 days, 2 days, 5 weeks for me. Biasa orang 3 hari, 2 hari, aku 5 minggu. So different ones have to take their stand. Jadi anggapannya ya ada yang berbeda-beda. And there was this witness that was saying, that was on the stand. Ada seorang saksi waktu itu di pengadilan. And day after day, Dan hari demi hari, he just accused me from morning to night. dia terus menuduh aku dari pagi sampai malam. And many of the accusations are not even true. Dan banyak tuduhannya bahkan gak benar. Oh, I was so deeply hurt. Aku sangat sakit hatinya. Because I led him to the Lord. Karena akulah yang mimpinnya pada Tuhan. He grew up in my church. Dia bertemu di gerejaku. We are friends for a long time. Kita udah jadi teman untuk waktu yang cukup lama. I was so hurt. Aku sangat sakit. I went through that for about 1-2 weeks. It was like this. 1 atau 2 minggu seperti itu. Every day, every day, every day. Setiap hari, setiap hari, setiap hari. On the weekend, one morning, I was taking a shower. Pada suatu hari aku lagi mandi. I was so drained and worn out. Aku capek banget rasanya. So in the bathroom, as the water was running, Di kamar mandi itu ketika air semuanya ada. suddenly I heard the Holy Spirit speaking to me. Tiba-tiba aku mendengar Roh Kudus berbicara padaku. Kong, you got to forgive that man. Kong, kamu harus mengampuni orang itu. So in my mind, immediately, automatic, I said, Lord, I already forgiven him. Pikiranku aku langsung mengatakan, Tuhan, aku udah mengampuni orang You itu. know, we are pastors, we teach forgiveness. Of course I've forgiven him. Ya kan, aku seorang pastor ya, tentu aku mengajaran soal pengampunan, aku harus mengampuni. Very lovingly, the Lord spoke to me. Tapi Tuhan mengatakan kepadaku, Kong, I'm not talking about forgiving him in your head. Kong, aku bukan berbicara tentang bagaimana mengampuni di kepalamu.
You must do it from your heart. Kamu harus lakukan dari hatimu. From your heart, you must let him go. Hatimu harus melepaskan dia. Jesus says in Matthew 18, you must forgive your brother or sister from your heart. Tuhan Yesus mengatakan pada firman-Nya bahwa kita harus mengampuni orang lain dari hati kita. Oh, I really struggle. Oh, aku sangat kesulitan waktu itu. So the shower was on. Jadi waktu itu I shower. say, forgive him from your heart. Tuhan mengatakan ampuni dari hati. I said, I know. Aku tahu. But hati sakit. Tapi hati sakit. Very hard. Susah. It was like pushing a lorry, you know. It's Saya very hard. mendorong yang besar banget. My wife was outside wanting to use the bathroom. Istriku ada di luar pengen pakai kamar mandi. Wait, Kong, it's very long. Oh, kok lama banget. I say, coming out. Ya, bentar. And I was struggling, so the water was running. Sulit banget, air masih terus turun. Finally, I let go. Akhirnya aku melepaskan. I said, Lord, okay, I forgive. Tuhan, oke, aku mengampuni. From my heart. Dari hatiku, I forgive. aku mengampuni. The Lord said, okay, Tuhan mengatakan, oke, but not finished. belum selesai. Now, I want you to pray for him and bless him. Sekarang aku mau kamu berdoa untuk dia dan memberkati dia. I said, bless him. Aku yang berkati dia. Lord, you were there. You heard what he said. Tuhan, engkau dengar apa yang dia katakan. How you expect me to bless him? Bagaimana aku bisa memberkati dia? Lord, you should be happy. I'm not cursing him. Tuhan, kau harusnya bersyukur, aku gak ngata-ngatain dia. And then the Lord said, you must pray for your enemies. Tuhan mengatakan kamu harus berdoa untuk musuh. You must love them. Kau harus mengasihi mereka. Bless them. Berkati mereka. Do good to them. Lakukan hal baik untuk mereka. Now you bless him. Sekarang berkati dia. I said, how? How you want me to bless him? Gimana caranya? He said, how do you want me to bless you? Bagaimana kamu pengen aku memberkati kamu? You do the same. Kamu lakukan hal yang sama. I knew what he wanted me to do. Aku tahu apa yang Tuhan Wow, pengen. it was one of the hardest moments of my life. Itu adalah momen salah satu yang tersulit dalam hidupku. Now I feel like I'm pushing 10 lorries. Sekarang aku merasa seperti sedang mendorong 10 dorongan besar. And I said, God, all right. Oke, Bless him to be the head and not the tail. berkati dia Tuhan supaya jadi kepala dan bukan jadi. Bless his business that he'll be so successful. Berkati bisnisnya agar dia jadi orang sukses. Bless his family. Berkati keluarganya. Bless his ministry. Berkati pelayanannya. Oh God, make him even more powerful than he is today. Tuhan bikin dia punya kuasa bahkan lebih dari hari ini. Let your double portion of your anointing come upon him. Biarlah ada 2 porsi urapanmu untuk dia. Let him be so close to you. Biarlah dia semakin dekat denganmu. Oh God, I pray your favor will rest on him. Aku berdoa agar ada favormu di dalam kehidupannya. Every word I said was so painful to my heart. Setiap perkataan yang aku ucapkan rasanya sakit di hatiku. But from deep within, I was pushing away all my frustration. Dan dalam itu aku mendorong frustasi dalam hati. Choosing to let it go. Memilih untuk melepaskan. And as I did that, Ketika aku melakukan itu, hot tears are flowing down my face. air mata hangat keluar dari mataku. Until my tears and the water on the shower, they are one. Sampai air mata dan air shower itu menjadi satu. When I was done, it was like half an hour. I wasted half an hour of water. Aku 1,5 jam waktu itu menghabiskan air. But it's so worth it. Tapi itu semua sangat oke banget. Because when I came out of the bathroom, my wife had a new husband. Karena ketika aku keluar dari tempat itu, istriku punya suami yang baru. Amen. Hallelujah. Haleluya. My little son has a new father. Anakku memiliki ayah yang baru. From that day, Dari my hari itu. church began to have a new pastor. Gerejaku punya seorang pastor yang baru. Something broke on the inside. Sesuatu yang hancur dalam sini. From that day, I no longer become angry. Dari saat itu aku jadi nggak mudah marah. In fact, when I see him again Bahkan ketika aku lihat dia lagi in court, di pengadilan, I could just smile aku bisa tersenyum and just love him dan mengasihi dia. and quietly pray for him and bless him. Dan berdoa memberkati dia. There is no limit to love. Tidak ada batas dari kasih. So there must be no limit to forgiveness. Sehingga seharusnya tidak ada batas dalam pengampunan. You forgive and you forgive and you forgive Mengampuni, mengampuni, dan mengampuni. until you're walking in a constant atmosphere of forgiveness. Sampai kita ada di sebuah atmosfer konstan dari pengampunan. You're walking in a state of forgiveness. Kita berjalan di dalam pengampunan. Every day, your forgiveness button is on. You are in a constant state.
of forgiveness. Setiap hari kita secara konstan hidup dalam I pengampunan. tell you, it's the most liberating feeling you can ever feel. Itu hal yang paling membebaskan yang pernah bisa kita rasakan. There'll be such a deep inner joy that satisfies you. Ada sukacita yang sangat mendalam yang memuaskan kita. God is in a constant state of forgiveness. Tuhan itu secara konstan terus mengampuni. I just want to close with this verse. Aku mau menutup dengan ayat ini. 1 John chapter 2. 1 Yohanes 2. Whoever hates his brother is in darkness and walks in the darkness. Barang siapa benci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Whoever does not love does not know God. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Tuhan. Because God is love. Karena Tuhan adalah kasih. Anyone who says, I love God, cannot hate his brother. Jika seorang berkata, aku mengasihi Tuhan, ia nggak boleh membenci saudaranya. What about you this morning? Bagaimana dengan dirimu hari ini? I know you love God. Aku tahu kamu mengasihi Tuhan. You must stop hating that brother or that sister. Kamu harus berhenti membenci orang lain. Zero anger. Nol amarah. Zero marah. Zero marah. Always forgiving. Selalu mengampuni. In a constant state of forgiveness. Dalam keadaan konstan mengampuni. And you remember, you forgive not for their sake, for your own sake. Ingat, kamu mengampuni bukan untuk kepentingan mereka, tapi untuk kepentingan kita. So that your heart can be filled with a divine heavenly love. Supaya hati kita bisa dipenuhi dengan kasih yang luar With biasa. inner joy and perfect peace. Dengan sebuah ketenangan sempurna dan juga sukacita. How many of you want to live in a constant state of forgiveness? Berapa banyak di antara kita pengen hidup di pengampunan Amen, konstan? amen. Let's all stand out on our Mari feet, kita right? berdiri sama-sama. Oh, hallelujah. I want singers and musicians to come. Para pemain musik bisa naik. I tell you, the presence of God is here. Hadirat Tuhan ada di sini. Who is the person you need to forgive? Siapa orang yang perlu kamu ampuni? Is it a father, a mother? Apakah seorang ayah, seorang ibu? Is it your brother at home? Mungkin saudaramu di Your rumah. sister, your relative? Seorang saudaramu yang lain. Is it a business partner, a colleague, a boss? Seorang partner bisnis, seorang rekan bosmu. Is it your husband, your ex-husband? Apakah mungkin suamimu atau mantan suamimu? Your wife, your ex-wife? Istrimu atau mantan istrimu? Is it a Christian in church, a leader? Apakah seorang Kristen di gereja, seorang pemimpin? Let it go today. Ampunilah hari ini. Not for their sake, Bukan untuk kepentingan mereka, for your own sake. tapi untuk kepentingan kita sendiri. So that your heart can be filled with the love of God. Sehingga hati kita bisa dipenuhi oleh kasih Kristus. How many of you say, Pastor, you're talking about me? Siapa yang di sini merasa, Pastor, engkau sedang berbicara tentang I diri? want every eye to close, every head to bow. Semua mata kita tutup sama-sama. If that's you, when I count to 3, I want you to put up your hands. Jika itu adalah dirimu, aku pengen setelah hitungan ketiga kita Friends, angkat this is the tangan. key to zero anger. Ini adalah kunci dari amarah nol. To walk in the constant atmosphere of forgiveness. Untuk terus berada di atmosfer pengampunan. When I count to 3, if that's you, put up your hands. Ketika aku menghitung sampai angka 3, kita angkat tangan kita. 1, 1, 2, 3. 3. Lift up your hands Ayo kita right angkat tangan now. kita sama-sama. Yeah. Amen. Put down your hands. Turunkan tanganmu. Almost every one of you put up your Semua hands. orang mengangkat tangan. You're not alone, I'm not alone. Kamu tidak sendirian, aku tidak sendirian. When I really learned to forgive Ketika aku belajar untuk from my heart, dari hatiku. I have been in ministry for almost 30 years. Aku sudah pelayanan lama sekali. And yet it's a lesson I must learn. Tapi ini adalah sebuah pelajaran yang aku harus pelajari. I want you to just put your hands together like a cup. Look at me, Letakkan put your tangan hands. kita Everyone, seperti ini. put your hands Lihat like aku, a cup. semuanya. We're going to letakkan bring the tanganmu person to seperti God. ini. Mari kita letakkan orang We're itu. going to bring the person to God. Kita berikan orang itu pada Close your Tuhan. eyes. Tutup mata. I want you to say this with me in English. Katakan ini sama-sama dalam bahasa Inggris. Okay, everyone say, Dear Jesus. Dear Jesus. Okay, let's try again. Dear Jesus, Dear Jesus. I bring this person before you. I bring this person before you. I choose to forgive I choose to forgive from my heart. from my heart. I let go I let go of all the hurts, of all the hurts, all the pain, all the pain, all the disappointment. all the disappointment. Jesus, Jesus, I give it to you. I give it to you. Will you lift up both your hands Ayo and angkat open kedua it tangan up kita and dan give buka the lebar-lebar. person to the Lord? Berikan orang Give itu the kepada hurt to Tuhan. God. Berikan rasa sakit itu Give kepada all the Tuhan. disappointment to Berikan God. semua rasa itu Just kepada begin to Tuhan. bless Him today. akan berkati Tuhan hari ini. Lord, we bless you. We worship Tuhan, kami you. memuliakan namamu. Shikarabahudia la karabahara karabahade. Surya la karabahade dia la karabah. Kasih-Mu